जमात इस्लामी का एहतजाज हुकूमत को मुश्किल में डाल सकता है क्योंकि जमात इस्लामी ने अपने मुतालबात में से किसी एक पर भी लचक दिखाने से साफ इनकार कर दिया है। मुल्क में महंगी बिजली IPPs मुआहदों और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज़ में दाखिल हो गया है। दूसरी जानिब हाफिज़ नईमुर रहमान ने मुल्क भर में धरने का ऐलान कर दिया और अगर हुकूमत ने मुतालबात को तस्लीम ना किया तो फिर रास्ते बंद कर देंगे। ये रहमान ने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हुकूमत को कह दिया है। हाफिज़ नईमुर रहमान इस मुतालिक क्या कह रहे हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। जितना वो डिले करेंगे उतना ये धरने का जो दायरा है वो बढ़ता चला जाएगा और पूरे पाकिस्तान में ये धरने होंगे। और पहले मरहले में तो हम गवर्नर हाउस और CM हाउस पे बैठेंगे, दूसरे मरहले में तो हम शाहराहों पे बैठेंगे। वो मरहला भी करीब ही आ जाए, शाहराहों पे बैठेंगे। फिर हमसे मत कहना कि सब बंद हो गया है, तुमने पहले ही हमारी मईशत बंद कर दी है। ये जमात इस्लामी का उसूली फैसला है कि हम किसी भी इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। अब जमात इस्लामी का ये धरना 5वें रोज़ में दाखिल हो गया है। हुकूमत की जानिब से क्या इस धरने को सीरियसली नहीं लिया जा रहा, संजीदगी से नहीं देख रहे हैं? क्योंकि अभी तक फॉर्मली तो मुज़ाकरात का एक दौर हुआ है, उसके बाद हुकूमत ने कोई कमेटीज़ तश्कील देने की बात की, लेकिन फिर जमात इस्लामी से कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं हुआ। तो हुकूमत और जमात इस्लामी डेड लॉक कहाँ है? इस वक्त अमीरुल अज़ीम साहब जमात इस्लामी के मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीरुल अज़ीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो कहिएगा कि जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज़ में दाखिल हो गया है। मुतालबात की एक तवील फहरिस्त है, मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता तौर पर एक दौर हुआ है, दोबारा शायद ही हुकूमत से कोई राब्ता हुआ हो। तो डेड लॉक कहाँ पे है? क्या वजह है कि मुतालबात तस्लीम नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए, डेड लॉक तो नहीं है। हमारी एक ही मीटिंग हुई है जिसमें हमने उन्हें अपने मुतालबात सारे बयान कर दिए। उन्होंने कहा कि हम कोई टेक्निकल टीम के साथ मशवरा करके आपसे बात करेंगे। तो गेंद तो अब उनकी कोर्ट में है। अब उन्होंने टेक्निकली उलझते हैं सुलझते हैं, ये अब हम देखेंगे कि वो क्या करते हैं। देखिए, टेक्निकली तो एक अवैस लगारी साहब ने कह दिया कि IPPs का मामला जो आप चाह रहे हैं कि फौरी तौर पर हो, ये फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है कि IPPs के साथ एग्रीमेंट्स को रिवाइज़ कर दिया जाए। तो उस पर तो टेक्निकल टीम की तरफ से अवैस लगारी साहब का जवाब आप नहीं समझते कि आ गया है, और उसके बाद अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए, ये तो जो टीम हमारे साथ मुज़ाकरात करती रही है वो अगर हमें बयान करेगी तो हम इसके ऊपर अपना कोई वर्जन देंगे। अच्छा, मैं वैसे अवैस कुरैशी साहब या जो भी अब लोग हैं उन सब से ये कहना चाहूँगा कि भाई IPPs के साथ तो मामला ज़रा बात का है, फॉरेंसिक ऑडिट करें, रीनिगोशिएट करें, लेकिन जो आपने टैक्सेस लगाए हुए हैं, जो आपने सरचार्ज लगाए हुए हैं, जो TV की फ़ीस आप लोगों से वसूल कर रहे हैं, कम से कम वो तो ख़त्म करें। उसमें तो कोई मसला नहीं है, कोई इंटरनेशनल कोर्ट नहीं है। यानी वो इब्तदाई काम करें जो हुकूमत कर सकती है, उसके बाद अगला कदम भी हम उन्हें बताएंगे और रहनुमाई कर देंगे कि IPPs के साथ किस तरह से निपटा जाए। तो हुकूमत इस पर आपको क्या जवाब दे रही है? अभी मुंतज़िर हैं जी उनके जवाब के। यानी अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, क्योंकि हुकूमत भी यकीनन चाहेगी कि इतने दिन से जो लोग बैठे हुए डिस्पर्स हों, निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मुअत्तल होता है। तो अभी तक आप इंतज़ार कर रहे हैं हुकूमत के इनिशियल रिप्लाई का? नहीं, हुकूमत का क्या, हमने पूरी आवाम को कहा है कि हम जब तक रिलीफ नहीं लेंगे बिजली के बिलों का उस वक्त तक हम अपने घरों में नहीं जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है हुकूमत के ऊपर कि वो जितनी जल्दी रिलीफ का बंदोबस्त कर देती है उतनी जल्दी हम यहाँ से चले जाएंगे, वरना ये धरने कई और धरनों को जन्म देंगे। आपका प्लान था कि आज मुल्क के दीगर शहरों में भी एहतजाज होगा, तो क्या दीगर शहरों में एहतजाज के बाद आप कोई इस्लामाबाद की जानिब पेशकदमी का इरादा भी रखते हैं? हम हुकूमत को बार बार ख़बरदार कर रहे हैं और उनको कुछ वक्त दे रहे हैं। अगर कुछ सीधे तरीके से रास्ता निकल आए तो बहुत अच्छी बात है, मुल्क के लिए, हुकूमत के लिए हम दुआ करेंगे। लेकिन अगर नहीं निकलता तो फिर आवाम को साथ लेकर टेढ़ी उंगलियों से ये रास्ता निकालना पड़ेगा। आपके इस एहतजाज पर जो अपोजिशन में बैठी हुई तहरीक इंसाफ है इस वक्त, ज़ाहिर है बड़ी तवाना आवाज़ है पार्लियामान के अंदर भी, उनके कुछ शुकूक व शुबहात है कि हमारे लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया, एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है। जमात इस्लामी आती है, बैठे हुए हैं, धरना दिए हुए हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगा रहा या उनको एक सेफ़ पैसेज मिल गया है। तो ये कुछ नुक्ता चीनी, कुछ उंगलियाँ आपकी जानिब भी उठ रही हैं जमात इस्लामी के इस एहतजाज और धरने पर। खैर, इस नुक्ता चीनी की हम परवाह नहीं करते। जाहिर है कि बहुत सारे लोग हमारे इस धरनों से बहुत सारे मतलब निकाल रहे होंगे, लेकिन चंद दिनों में हर चीज़ वाज़ेह और क्लियर हो जाएगी। जहाँ तक PTI का मामला है, उनसे हुकूमत कोई आज नहीं, इससे पहले भी किसी और तरह से निपट रही थी, लेकिन साथ साथ कुछ और भी उनकी बैकडोर डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं हो रही है।
انہیں ظاہر ہے اب سیٹیں دی جا رہی ہیں, انہیں پارلیمنٹ کے اندر نمائندگی دی جا رہی ہے, کچھ نہ کچھ تو راستہ ان کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں کوئی بنا رہا ہے. آپ ان پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, وہ آپ سے متعلق کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کی بی ٹیم ہے. اچھا نہیں, میں تو کسی تحفظ کا اظہار نہیں کر رہا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت پھنس گئی ہے, اسے پی ٹی آئی کو بھی راستہ دینا پڑے گا, اسے جماعت اسلامی کو بھی راستہ دینا پڑے گا. پی ٹی آئی کے مطالبات بھی جائز ہیں کہ جعلی حکومت بنی ہوئی ہے. پی ٹی آئی میں سے کسی نے رابطہ کیا آپ سے؟ نہیں, ابھی تک تو ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ براہ راست رابطہ نہیں ہوا, کیونکہ پی ٹی آئی اس بات کا اندیا دے رہی ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے اس احتجاجی دھرنے کو جوائن کر سکتی ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ فارملی ابھی کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا آپ سے. بہرحال وہ مسئلہ ہمیں جوائن کرے یا اپنے پلیٹ فارم کے اوپر یہ والا کام شروع کر دے. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ بھی اس وقت بجلی کے بلوں سے تنگ ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں اور مسلم لیگ کے ہوں, چونکہ سارے لوگوں کے ساتھ تو مسئلہ بن رہا ہے نا جی, گھروں میں, فیکٹریوں میں اور دفاتر کے اندر, تو ان سب کو یہ کام کرنا چاہیے, چاہے ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر آ جائیں یا اپنے پلیٹ فارم کے ساتھ اس جد و جہد کو آگے بڑھائیں. یہ تو جو ہمارا مطالبہ اپنی ذات یا اپنی جماعت کے لیے تو نہیں ہے. اچھا امیر العظیم صاحب, جب کوئی احتجاج ہوتا ہے تو یقیناً جو مطالبات ہوتے ہیں دھرنے میں وہ زیادہ بڑے ہی رکھے جاتے ہیں, تاکہ جب مذاکرات میں بیٹھیں تو کسی منیمم کامن ایجنڈے کے اوپر یہ جو منیمم پاسبل حکومت دے سکتی ہے وہ لے کے اٹھا جائے. تو منیمم آپ نے کیا بار سیٹ کیا ہوا ہے کہ یہ مل جائے گا تو آپ ڈسپرس ہو جائیں گے یا دھرنا ختم کر دیں گے؟ دیکھیں جی, 3 چیزیں ہیں. ایک, بجلی کے بلوں کے کاسٹ کو جو ہے وہ لوگوں سے وصول کی جائے, اور اس میں حکومت اگر اعلان کر دے اور پھر رفتہ رفتہ یہ بتاتی جائے کہ جو آسان ٹیکس اٹھا سکتی ہے اسے اٹھائے, جو آئی پی پیز کے ساتھ بعد میں ڈائیلاگ کر کے کوئی ری نیگوشیٹ کر سکتی ہے وہ بعد میں, لیکن رخ کا تعین ہو جانا چاہیے اور کچھ اقدامات اور کچھ نوٹیفیکیشن ہو جانے چاہیے. اس کا ریلیف چاہے 15 دن بعد, 1 مہینے کے بعد لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے سیلریز لوگوں کے اوپر انہوں نے ٹیکس امپوز کر دیا اس بجٹ میں, وہ واپس لے. پرانا جو ٹیکس ہے ٹھیک ہے, اس کو لیتے رہیں. اور تیسری چیز جو ہے وہ ایکسپورٹ کے اوپر ٹیکس لگایا ہے. آگے ہی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا جو ہے وہ نیگیٹو ہے. اب اگر آپ ایکسپورٹ کو پھر حوصلہ شکنی کریں گے تو پاکستان کو ایک کنزیومر سوسائٹی بنا دیں گے. ہم نے تو بڑے مطالبات کیے, یہ 3 بنیادی قسم کے مطالبات ہیں, اور ہر مطالبے میں بڑی آسانی کے ساتھ وہ چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی ٹھیک ہے ہم انہیں کچھ مزید وقت دے دیں گے, لیکن اس کے بارے میں وہ کچھ نوٹیفیکیشن اور کچھ اقدامات تو طے کرے. مزید وقت سے کیا مراد ہے؟ یعنی حکومت کوئی کمٹمنٹ کر دے کہ اگلے آنے والے 6 مہینے میں 1 سال میں یہ ہو جائے گا تو آپ اٹھ جائیں گے, چلے جائیں گے؟ 6 مہینہ یا 3 مہینہ یہ مدت کا مسئلہ نہیں ہے. وہ یہ وعدہ کرے کہ ہم یہ سارے ٹیکس وڈرا کریں گے بجلی کے بلوں میں, اور جن کو وڈرا نہیں کر سکتے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے. یہ تو بڑا آسان ہے. امیر العظیم صاحب, لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی, کیونکہ یہ اشارہ آپ کی طرف ہو رہا ہے, تو یہ بتائیے کہ کیا واقعی جو اشارتاً لوگ کہہ رہے ہیں آپ کسی کے اشارے پر احتجاجی دھرنا دے رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا ہے کہ ہر بال کی کھال اتاری جا سکتی ہے, لیکن آنے والے دنوں میں لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم کس پوائنٹ کے اوپر ہیں اور کس طرح آگے بڑھنا چاہتے ہیں. چونکہ یہ جو بجلی کا مسئلہ ہے یہ پیور جماعت اسلامی نے پچھلے 2 سالوں کے اندر بار بار جدوجہد کی ہے. ہم ہر دوسرے مہینے, تیسرے مہینے سیمینار, پروگرام, مظاہرے, جلسے, ڈی سی جتنی ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ان کے باہر ہم مظاہرے کرتے رہے ہیں, گورنر ہاؤسز کے اوپر دھرنے دیے ہیں. تو یہ ایک لمبی سٹرگل ہے, اس کا ہی ایک موڑ ہے. بہت بہت شکریہ.